Guys, ito yung kabuuan ko na niluto na ginataang tilapia. Kain na tayo, guys. Guys, kain tayo. Wow, ang sarap nito, guys. Ang sarap. Yan, guys, oh. Sabaw pa lang, oh. Maparami ka na ng kain. Kain tayo, guys. Sarap, guys. Panalo. Kaya sa mga baguhan dyan, guys, mga gusto matuto, sundin nyo lang yung pagluto ko, guys. Napakadali lang gawin. Siguradong mapaparami kayo ng kain, guys. Sa lahat pala nag-subscribe sa channel ko, guys. Thank you so much, guys. Sa mga hindi pa, paki-subscribe na rin, guys. Like and share. Thank you, guys. Good morning, guys! Welcome to my channel, Kusina ni Susan. Kamusta kayo ngayon dyan, guys? Sana nasa mabuti kayong kalagayan. Ayun, guys, magluluto tayo ng pinataang tilapia with pichay. Guys, tara naman. Guys, ito yung mga sangkap. Luya, sibuyas, bawang, sili, gata, guys, pichay, at saka yung tilapia, guys. Napakasariwa yan. Tara, guys, samahan nyo ako sa pagluto. Guys, ipagsama-sama na natin yung mga sangkap. Ilagay natin sa ilalim yung luya. Tapos lagay natin yung tilapia, guys. Ilagay ko yung sibuyas, bawang, saka yung sili, guys. Ayan. Kunting paminta, saka asin, guys. Kunti lang. Lagyan natin ng suka. Ito, guys, yung suka. Saka lagyan natin yung konting tubig. Isalang ko na, guys. Isalang natin yung kalat. Takpan ko lang. Antayin ko lang na mauubos na yung sabaw niya. Tikman natin kung tama yung lasa, tapos sunod na natin yung gata, guys. Halikan mo po kayo mamaya, guys. Guys, titingnan na natin. Ayan, guys. Ayan, guys, so wala nang sabaw. Kunti na lang. Pinaksiw ko muna yan, guys, para masarap, mawala yung langsa, guys. Ayan. Ilagay ko na, guys, yung gata. Ayan, guys.
Balikan ko kayo mamaya. Guys, tingnan na natin. Ayan guys, oh. Ang sarap, oh. Sarap ng sabaw, oh. Malapot-lapot ng gata, guys, oh. Yan. Tikman ko lang, guys, kung tama yung lasa. Dagdagan ko lang, guys, ng magic sarap, konti lang. Para balikan ko kayo mamaya, guys. Haluin ko lang, guys. Ayan, guys, oh. Katakam-takam na kumain, guys. Tingnan mo yung gata, guys, oh. Yung lapot na. Sarap na, guys. Tama na yung lasa, guys. Sunod ko na, guys, yung pichay. Para dagdag sustansya to, guys. Pag may gulay na kasama. Yan, guys, oh. Yan. Takpan ko lang, guys, para maluto yung pichay. Babalikan ko kayo mamaya, guys. Guys, ayan na, oh. Ang sarap, guys. Pwede na natin, guys, luto na yung gulay. Ayan. Serve na natin, guys. Sarap. Tayin ko na, guys, yung apoy. Guys, ito yung kabuuan ko na luto na ginataang tilapia. Kain na tayo, guys. Guys, kain tayo. Wow, ang sarap nito, guys. Ang sarap. Yan, guys, oh. Sabaw pa lang, oh. Maparami ka na ng kain. Kain tayo, guys. Sarap, guys. Panalo. Kaya sa mga baguhan dyan, guys, mga gusto matuto, sundin nyo lang yung pagluto ko, guys. Napakadali lang gawin. Siguradong mapaparami kayo ng kain, guys. Sa lahat pala nag-subscribe sa channel ko, guys. Thank you so much, guys. Sa mga hindi pa, paki-subscribe na rin, guys. Like and share. Thank you, guys. Bye!